مجھے اللہ نے کچھ غضب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مجھے اس دنیا میں ڈانس کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، گندے کام کرتے ہوئے، انسٹاگرام پہ فالوورز بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ ٹک ٹاک سے 5 لاکھ 10 لاکھ بنائیں گے نا آپ، تو آپ اپنے بیوی بچوں کو خوش کرو گے، لیکن نسلیں بگڑ جائیں گی آپ کی، نسلیں بگڑ جائیں گی آپ کی. پیسہ رہے گا لیکن کوئی دین نہیں رہے گا آپ کے گھر میں. سور کا بھی دودھ ہوتا ہے، گائے کا بھی دودھ ہوتا ہے. سور کا جو دودھ ہوتا ہے وہ سور کے بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن گائے کا جو دودھ ہوتا ہے پورے دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے. اس سے دہی، اس سے مکھن، اس سے مٹھائی، کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. تو ایسے بنو جو عوام کے فائدے ہو جائیں. لڑکیاں اپنے والدین کو ذلیل کریں گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آج ذلیل ہو رہے ہیں. 10 میں 7 پیرنٹس آج بہت پریشان ہیں. آپ کے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، پھر بھی محنت کر کے ابو نے 1 پیئر آف شوز آپ کو دلایا کہ میرا بچہ چپل پر نہیں، میرا بچہ شوز پہن کر سکول جائے گا. یہاں جو بچے بچیاں بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ابو نے آپ کے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کے لیے کوئی برتن دیا ہے، دوسروں کے گھر جا کر جھاڑو لگانے کے لیے جھاڑو دیا ہے. آپ کے ابو نے آپ کی ہاتھوں میں قلم دیا ہے، کتابیں دی ہے، اسکول بیگ دیے ہیں، اسکول یونیفارم دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہے، ناراض ہے، تو پھر جان لو میں بھی آپ سے ناخوش ہوں، میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، سائنٹسٹ بھی بن جائیں، چاند پر بھی چلے جائیں، دنیا آپ کی مٹھی میں بھی آپ نے کر لیا نا، آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. آپ کا ہیرو اس روح زمین پر کوئی آپ جی رہا ہے تو وہ آپ کے والد ہیں، وہی آپ کے رول ماڈل ہے. وہ آپ کے لیے جیتے ہیں، وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے پہلا جو قدم ہے نا، وہ انسان خود کو پہچاننا پڑے گا کہ میں اللہ کا بلیسڈ انڈیویجول ہوں. مجھے اللہ نے کچھ غضب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مجھے اس دنیا میں ڈانس کرتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، گندے کام کرتے ہوئے، انسٹاگرام پہ فالوورز بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ ہم لوگوں کو. اس دنیا میں انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. آج اس دنیا میں ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور اسی کو زندگی ہم لوگ سمجھتے ہیں، اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو فیس بک کے ونڈو سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ونڈو سے ہم دنیا کو دیکھنے لگے ہیں. اور اتنا ایڈکشن ہو گیا ہے کہ محبت اپنے والدین سے کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں. نوجوان بچوں کو آج سوشل میڈیا سے جتنی محبت ہے وہ محبت اپنے والدین سے نہیں ہے. کیرلا میں ایک نوجوان لڑکا، اسکول گوئنگ لڑکا، اس کا والد سعودی عربیہ میں کہیں رہتا ہے، اس کی ماں اپنے ہی گاؤں میں رہتی ہے. اس کی ماں نے منع کیا ہے کہ بیٹا فون استعمال نہیں کرنا، زندگی برباد ہو جائے گی. اور وہ روز تاکید کرتی رہی اور یہ لڑکا تنگ آ کر اپنے ماں کا قتل کیا ہے. افسوس، اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے. جو ماں کا قتل کرتا ہے اس کو شاید کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اگر کر دیں، یہ اللہ بڑا رحیم ہے، کر دیں الگ بات ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں، ناراض ہے، تو پھر جان لو میں بھی آپ سے ناخوش ہوں، میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں، پریزیڈنٹ بھی بن جائیں، سائنٹسٹ بھی بن جائیں، چاند پر بھی چلے جائیں، دنیا آپ کی مٹھی میں بھی آپ نے کر لیا نا، آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے، تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. یہ کچھ تھوڑے دنوں کی کامیابی کو لے کر ناز نہ کریں. آپ لوگ، آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کے لیے والدین کو خوش کرنا بے حد ضروری ہے. ملکا پور کے کوئی نوجوان ہیں،
जो विराट कोहली के पागल है, और विराट कोहली मलकापुर स्पेशली आकर बैट पे सिग्नेचर करके एक नौजवान बच्चे को हैंड ओवर करता है। वो नौजवान बच्चा पागल हो जाता है कि विराट कोहली मुझे अपना बैट दिया है। ऐसे नौजवान बच्चों से मैं सवाल करता हूं और आपके इल्म में एक बात ले आना चाहता हूं। आप जब छोटे थे, आपके हाथ में आपके अब्बू ने एक 3 या 2 रुपए वाला पेन भी खरीदा था। कसम खुदा की, ऐसे 1 करोड़ बैट भी अगर विराट कोहली देगा, आपके अब्बू के पेन के आगे वो कुछ नहीं है। आपको काबिल बनाने के लिए आपके अब्बू ने जो पेन थामा है, आपके अब्बू के पास पैसे नहीं थे, फिर भी मेहनत करके अब्बू ने 1 पेयर ऑफ शूज आपको दिलाया कि मेरा बच्चा चप्पल पर नहीं, मेरा बच्चा शूज पहनकर स्कूल जाएगा, मेरा बच्चा बैग हाथ में पकड़ कर जाएगा। ऐसे भी वालिदैन हैं जो हेल्पलेस है, जिनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को हेल्पलेस सिचुएशन की वजह से हाथों में झाड़ू थामा है, हाथों में बेगिंग बॉल्स, भीख मांगने के लिए बर्तन थामा है। लेकिन यहाँ जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि आपके अब्बू ने आपके हाथों में भीख मांगने के लिए कोई बर्तन दिया है, दूसरों के घर जाकर झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू दिया है। आपके अब्बू ने आपकी हाथों में कलम दिया है, किताबें दी है, स्कूल बैग दिए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दिए हैं। वो रोनाल्डो आकर फुटबॉल पर साइन कर कर आपको फुटबॉल दे दे, ऐसे 10,000 साइन भी कर दिया ना रोनाल्डो, आपके अब्बू के वो 3 रुपए के मुकाबले में कुछ नहीं है। आपका हीरो इस रोह जमीन पर कोई आप जी रहा हो तो वो आपके वालिद हैं, वही आपके रोल मॉडल है। वो आपके लिए जीते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं। जिससे आप 10वीं जमात के बाद 11वीं जमात में कॉलेज में जाकर दोस्ती कर कर आप जिना में मुब्तला हो जाते हो, आप गुनाहों में मुब्तला हो जाते हो, आप चोरी करने लगते हो, सिगरेट पीने लगते हो, जिना करने लगते हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो आप, और आपको वो अजीज लगने लगता है, यार लगने लगता है। और आपके वालिद जो मेहनत करते हैं रोजाना रोडों पर जाकर, ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर, कोई बिजनेस करके, कोई रेड़े में कुछ सामान बेचकर, मेहनत करके वो शाम को थक के लौटते हैं। आप उन थके माँ बाप से या थके वालिद से पूछे कि अब्बू जान, आपने ये तपती धूप में 10-12 घंटे खड़े होकर आपने कुछ सामान बेचकर 400-500 रुपए आज जमा करके लाए हो, ये किसके लिए लाए हो? ये विराट कोहली के लिए लाए हो? ये शाहरुख खान के लिए लाए हो? ये फलाने हीरो के लिए लाए हो? तो अब्बू बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटा, मेरा हीरो विराट कोहली नहीं है, मेरा हीरो शाहरुख खान नहीं है, मेरा हीरो तो तू है। मैं तेरे लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। और मेहनत करके आपके अब्बू चाहते क्या है आपसे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, मेरे लड़कियां पढ़ाई में आगे जाएं। क़यामत की निशानी अगर आप पूछ लें, मौलाना बताएंगे बहुत सी निशानियां। गरीबों को ओवरनाइट पैसा आ जाएगा, ओवरनाइट मिलेनियर्स बन जाते हैं, ये क़यामत की निशानियां हैं। ऊंचे ऊंचे इमारतें बनेंगी, ये क़यामत की निशानियां हैं। और बच्चियों, लड़कियां अपने वालिदैन को जलील करेंगी, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आज जलील हो रहे हैं। 10 में 7 पेरेंट्स आज बहुत परेशान है। किसको लेकर परेशान है? अपने बच्चियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशान है। आप 17 साल, 18 साल, 20 साल आपकी उम्र है, इतना खून के आंसू रुलाते हैं आप अपने वालिदैन को। 15-20 साल पहले जब आप पैदा हुए थे, खुशी का ठिकाना नहीं था आपके वालिदैन का। पागल हो चुका था आपका बाप। जेब में पैसे नहीं थे, फिर भी यहाँ से वहां से पैसे इकट्ठा करके घर में जश्न किया है, घर में दावतें की है। पागल हो गया कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत, एक बेटी पैदा हुई है। लेकिन वही बेटी 15-16-17 साल के बाद ऐसी हरकतें करने लगी है कि वालिद अपना चेहरा, अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं रखा। ये हरकतें नौजवान बच्चे और नौजवान
नौजवान बच्चियां कर रही हैं। आज से आप लोग अहद कर लें, अपने वालिदैन को कभी रुलाएंगे नहीं। आपकी अम्मी रो रो कर इतना दर्द कोई शायद ही वो दर्द बर्दाश्त करे जो प्रेगनेंसी में जो लेबर पेन होता है, वो बयान अल्फाजों में कोई नहीं कर सकता है। वो जो पेन होता है ना, जब बच्चे पैदा करती है माँ, वो जो पेन से गुजरती है वो तसव्वुर के बाहर है। वो पेन बर्दाश्त करके आपको पैदा किए, फिर उसके बाद माँ की आखिरी सांस तक हमने उसको कभी आंसू से रुलाना नहीं है, हमने कभी माँ को तकलीफ नहीं देना है। लेकिन आज हम लोग रोजाना तकलीफ दे देकर माँ को, बाप को हम लोग बीमार करते जा रहे हैं। हम लोग इतना परेशान कर रख रहे हैं अपने पेरेंट्स को कि वो लोग को बीमारियां आ रही है। किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को डायबिटीज, किसी को अजीब अजीब बीमारियां आ रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो लोग साइलेंट किलर्स हैं, रोजाना अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं। वो छुरी से, कोई गन से नहीं मार रहे हैं, वो अपनी हरकतों से मारते जा रहे हैं। आप लोग अपने कैरेक्टर को सुधारें, हमने कैरेक्टर को बनाना है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन इंसान वो लगता है जिसके अखलाक अच्छे होते हैं, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है। जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता है। आप लोग अगर तरक्की करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो याद रख ले, कामयाबी इक़रा में कामयाबी है, इल्म हासिल करने में कामयाबी है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बनाने में कोई कामयाबी नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर टिकटॉक के जरिए से अगर आप महीना 5 लाख रुपए भी आप कमा रहे हो, उसको आप अचीवमेंट ना समझें। दूध सब पसंद करते हैं, लेकिन सूअर का भी दूध होता है, गाय का भी दूध होता है। सूअर का जो दूध होता है वो सूअर के बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन गाय का जो दूध होता है पूरे दुनिया वालों के लिए होता है। उससे दही, उससे मक्खन, उससे मिठाई, क्या क्या चीजें बनती हैं। तो ऐसे बनो जो आवाम के फायदे हो जाए। सूअर का दूध है तो सिर्फ उसी के बच्चों को फायदा होगा। ये टिकटॉक से 5 लाख 10 लाख बनाएंगे ना, तो आप अपने बीवी बच्चों को खुश करोगे, लेकिन नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी, नस्लें बिगड़ जाएंगी आपकी। पैसा रहेगा लेकिन कोई दीन नहीं रहेगा आपके घर में। और आप 30,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, लेकिन अक्ले हलाल की कमाई है। हो सकता है कि आपकी नस्ल में कोई कायद बन जाए, कोई मौलाना अबुल कलाम आजाद बन जाए, कोई डॉक्टर APJ कलाम बन जाए। इसीलिए अच्छे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना जरूरी है। आपको दोस्त मिलेंगे, कई दोस्त मिलेंगे। एक दोस्त आपको पढ़ाई की तरफ ले जाएगा, एक दोस्त आपको जिना करने ले जाएगा। तो आपने डिसाइड करना कि किसके साथ आपने दोस्ती करनी है। वो इंसान जो पढ़ाई पर आपको एम्फसिस कर रहा है, या वो इंसान जो आपको गुनाह की तरफ ले जा रहा है। इसी तरह अच्छे लोगों को पहचानना है। अच्छे लोगों को आप पहचानोगे तो आपको तरक्की मिलेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल रात बहुत हो चुकी है, मेरा तो काम बोलना ही है। मेरा और मौलाना हुज़ैफा साहब का एक ही ख्वाब है कि तमाम नौजवान बच्चों को अल्लाह से जोड़ दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दें, वालिदैन से जोड़ दें, टीचर से जोड़ दें, अपने वतन से जोड़ दें और कामयाबियों से नवाजें उन्हें। तो हमारी कोशिश है, आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और हिम्मत दें ताकि देश के कोने कोने में हम जाएं और उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें। यहाँ के नौजवानों में बड़ा जोश देखा मैंने। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आपको एक ख्याल आता है कि मुझे ये बनना चाहिए। आप मिलेनियर भी बन सकते हैं, बिलेनियर भी बन सकते हैं, IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन इरादा करना बहुत जरूरी है। आपने एक दफा इरादा करें और उस पर चलें, उस पर मेहनत करें, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा ये 14वीं का चांद जैसा चमक रहा है, वहां जाकर अगर इस भारत देश को देखोगे तो मलकापुर भी ऐसा ही चमकेगा इंशाअल्लाह।
اور وہ چمکانے کے لیے کس کا رول ہوگا؟ یہ نوجوان بچیوں کا رول ہوگا، یہ نوجوان بچوں کا رول ہوگا۔ میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، میں کوئی وراٹ کوہلی نہیں ہوں، میں کوئی شاہ رخ خان کے فیلڈ سے نہیں ہوں، نہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں نہ کرکٹ کھیلتا ہوں، لیکن مجھے بھی لوگ محبت کرتے ہیں، مجھے بھی لوگ فالو کرتے ہیں۔ میں ایک سمپل ٹیچر ہوں، ایک ٹیچر بن کر آپ اپنے آستین موڑ کر دیش میں نکلتے ہو دیش کو بنانے کے لیے، دیش کے نوجوانوں کو بنانے کے لیے، تو دیش بھی آپ کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی ٹیچر بنے، موٹیویشنل سپیکر بنے انشاءاللہ، اللہ خوب کامیابیوں سے نوازے آپ کو۔ میں خوب دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یہاں کے بچیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم سے نوازا، یہاں کے نوجوان بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم سے نوازے۔ اس دیش کو مولانا ابوالکلام آزاد کی ضرورت ہے، اس دیش کو اور ایک ڈاکٹر اے پی جے کلام کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ملکہ پور کے اس زمین سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ڈاکٹر اے پی جے کلام کو پیدا کر، اس زمین سے اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد کو پیدا کر، اور آنے والے دنوں میں آپ اپنے والدین کا نام، اپنے ملکہ پور کا نام روشن کریں اپنے کامیابیوں سے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔